الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. इसके बाद हम पहुंचे थे आयत नंबर 117 पे कि अल्लाह ताला फरमाता है मसलु मा युनफिकून फी हाज़िहिल हयात दुनिया, उनकी मिसाल जो खर्च करते हैं अपने माल को दुनियाई ज़िंदगी के ऊपर, कमसली रिहिन, वो एक विंड की मानंद है, एक तेज़ हवा की मानंद है, फीहा सिर्रुन, जिसमें फ्रॉस्ट होगा। फ्रॉस्ट क्या हो गया? वो ये सर्दी इसमें होगी, है ना। फ्रॉस्ट शायद आइसक्रीम कंपनी भी है ना, फ्रॉस्ट आइसक्रीम कंपनी जो आइसक्रीम बेचते हैं, फ्रॉस्ट। अच्छा, असाबत हर्थ कौमिन, जो एक कौम के हार्वेस्ट को आ गई, एक कौम के खेती को आ गई। हर्थ बोलते हैं खेती को, ठीक है। असाबत हर्थ कौमिन, जो एक कौम के खेती को आ गई, ठीक है। खेती क्या होता है? जहाँ पे खेत उगाता है इंसान, तो उसको बोलते हैं हर्थ, ठीक है। ज़राअत या खेती को बोलते हैं हर्थ। फिर ज़लमू अनफुसहुम, जिनने अपने नफ्सों पे जुल्म कर दिया, फ़अहलकतहु, तो डिस्ट्रॉय कर दिया उसने इसको, ठीक है। देन डिस्ट्रॉयड इट, और डिस्ट्रॉय कर दिया इसको। वमा ज़लमहुमुल्लाह, और उन पे जुल्म नहीं कर दिया अल्लाह ताला ने, वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि उनने अपने नफ्सों पे खुद जुल्म कर दिया, ठीक है। उनने अपने नफ्सों पे खुद जुल्म कर दिया। अब इस आयत में मतलब क्या है इसका? यानी कि ये कुफ़ार जो खर्च करते हैं उनके बारे में आ गया है। जो कुफ़ार जो अखराजात स्पेंड करते हैं ना, जो भी कुफ़ार स्पेंड करते हैं कोई भी माल वगैरह, तो उसके बारे में यहाँ पे आ रहा है कि क़यामत वाले दिन, है ना। ये जो इसके बारे में आ रहा है कि ये कुफ़ार जो खर्च अखराजात करे, उसकी मिसाल ये है कि एक तेज़ धुंध हवा चली, जिसमें पाला था, सर्दी थी, फ्रॉस्ट था, जो जालिमों की खेती पर पड़ा और उसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह ताला उन पे जुल्म नहीं किया, बल्कि खुद वो अपनी जानों पे जुल्म करते थे, क्यों उस सबब से उनको ऐसा हो गया। मतलब कि कियामत वाले दिन काफिरों के माल कुछ काम नहीं आएंगे, और ना ही उनके औलाद कोई काम उनको आएगी, ठीक है। कुछ काम को नहीं आ जाएगी। हत्ता कि रिफाही और बज़ाहिर भलाई के कामों पर जो खर्च करते हैं वो बेकार हो जाएंगे सारे। उनकी जितने भी अखराजात उन्हें खर्च करती थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। जालिम इस खेती को देखकर खुश हो रहे हैं होते हैं, और इसे नफ़ा की उम्मीद, जालिम इस खेती को देखकर खुश हो रहे हैं होते, और इसे इससे नफ़ा की उम्मीद रखते हुए कि अचानक उनकी उम्मीदें खाक में मिल जाती है। वो सोचते थे क्या, हम अच्छे काम करें, हमें फ़ायदा मिल जाएगा इसका, लेकिन नहीं। इसको ईमान नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा आखिरत में नेक अमाल का। कौन से नेक अमाल? कि उसने अगर रिफ़ाई आमा कर दिया होगा तो रेस्ट इन पीस किसी को नहीं बोलना चाहिए। जो काफिर होगा उसको रेस्ट इन पीस हम नहीं बोल सकते। इससे मालूम है कि जब तक ईमान नहीं हुआ इंसान के अंदर, तो रिफाही सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्क्स में जो है, पर रकम खर्च करने वालों की चाहे दुनिया में कितनी ही शोहरत हो जाए, कितनी को पॉपुलैरिटी मिल जाए, उनको वैलिडेशन मिल जाए, आखिरत में उनका कोई सिला उनको नहीं मिलेगा, वहां उनको अजाब मिल जाएगा फिर भी, ठीक है। वो इसे मुराद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू बितानतन मिन दूनिकुम, तुम मत बनाओ इंटीमेट्स तुम्हारे बगैर कोई और, मिन दूनिकुम अदर देन योर सेल्व्स। इंटीमेट बोलते हैं जो बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, जिससे इंसान अपनी सीक्रेट्स शेयर करता है, अपने डीप डीप चीज़ें, डीप सीक्रेट्स, डीप थॉट्स करते हैं शेयर। उसको बोलते हैं मुझे घर में ऐसा हो गया, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे ऐसा करना है। तो मत बनाओ मुसलमानों के बगैर दूसरों को ऐसी बिताना इंटीमेट्स, ठीक है। तुम ऐसा मत करो, ठीक है। ला यालूनकुम खबाला, वो कोई कसर नहीं छोड़ देंगे तुम्हें बर्बाद कर देने के अंदर। खबाला बोलते हैं बर्बाद कर देने को। वो तुम्हें कोई कमी नहीं रखेंगे, कोई कोताही नहीं करेंगे। वो ला यालूनकुम, वो कोई कोताही कमी नहीं करेंगे। खबाला, तुम्हें जलील करने के अंदर, तुम्हें रुसवा करने के अंदर, तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देने के अंदर। खबाला बोलते हैं उसको, रियून से यहाँ पे लिखा है। वद्दू मा अनित्तुम, वद्दू क्या हो गया? और तुम चाहो, मा अनित्तुम, वद्दू मा अनित्तुम, और वो चाहते हैं कि तुम डिस्ट्रेस में जाओ। दे विश वट डिस्ट्रेसेस यू, वो चाहते हैं कि तुम्हें वो हो जाए जिससे तुम परेशान हो जाओ, ठीक है। समझना है। कुफार क्या चाहते हैं मुसलमानों से? कि वो खुश रहे, मजे में रहे, आसानी में रहे? नहीं, वो चाहते हैं कि तुम्हें डिस्ट्रेस हो जाए। वद्दू, वो चाहते हैं, माँ अनित तुम, जिससे तुम डिस्ट्रेस में जाओ, परेशानी में जाओ, ठीक है। वद्दू मा अनितुम कद बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिम, बतहकीक उनके जाहिर हो गया है, बदत हो गया, जाहिर हो गया है, अपेरेंट हो गया है, जाहिर हो गया है। अल बगदाउ मिन अफवाहिम, बुग्ज, हेट्रेड उनके मैं तो माउथ कहने से, जा उनकी। रही थी, मैंने कहा मत जाना, मौसम खाना बुरा है, कल करवानी सुबह कुछ करवाना। एक मिनट, तो पहुंच गया मार्केट में। मैं जो म्यूट कर दिया था, क्या हो गया? एक मिनट, म्यूट क्या करते हैं? अच्छा, इनको शायद म्यूट, हाँ अब हो जाएगा सर म्यूट।
ودوا ما عنتم، وہ چاہتے کہ تم ڈسٹریس میں جاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے ہیٹرڈ ان کے ماؤتھ پہ ظاہر ہو گئی ہے نا؟ ہیٹرڈ کی ٹائپس ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے ہیٹرڈ ظاہر ایکسپریشن سے، لگتا ہے فیشل ایکسپریشن سے، بھائی یہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے، کچھ جیلس فیل کر رہا ہے، اینویس فیل کر رہا ہے، پھر وہ منہ سے بول رہا ہوتا ہے، غصہ کر رہا ہوتا ہے کبھی بعض اوقات، پھر جیلسی یا ہیٹرڈ کی پتہ اینڈ کیا ہوتی ہے؟ جو وہ ہاتھ سے مار رہا ہوتا ہے غصے میں آ کے، جانے سے دور، ٹھیک ہے؟ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دل چھپاتے ہیں وہ اس سے بڑا ہے، اگر وہ زبان بولتے تم ایسے ہو ویسے ہو، اس سے زیادہ برائی وہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں کے اندر۔ قد بینا لکم الآیات، بتحقیق ہم واضح کرتے، ہم وضاحت کرتے تمہارے لیے آیتوں کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل استعمال کرتے ہوگے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں، اپنی آیات ظاہر کرتا ہے ہمارے سامنے، تاکہ ہم سمجھے کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتے کفار، بلکہ وہ ہمارے عین دشمن ہے، اور ہمیں ان کی دشمنی کو سمجھنا چاہیے، اور ان کو بطانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اب بطانہ کیا ہوتا ہے؟ شباش! بطانہ مطلب ہے انٹیمیٹس، یعنی کہ رازدار کو کہا جاتا ہے، دلی دوست اور رازدار دوست ہے، دل سے میں اسے محبت کر رہا ہوں، اور رازدار میں اس کو اپنے سیکرٹ شیئر کر رہا ہوں۔ تو کفار کو بطانہ بالکل بھی نہیں بنا دینا ہے، بالکل بھی نہیں بنا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تو یہ ہم نے پڑھا۔ اچھا اب دیکھیں ہم تفسیر میں یہاں پہ اس نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہاں پہ کہ تم اپنے ولی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ، جو قرآن کی آیت آ گئی ہے، لا تتخذوا بطانة من دونکم۔ تو یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے، یہاں اس کی اہمیت کے پیش نظر پھر دہرایا جا رہا ہے۔ بتانا بولتے ہیں ولی یا دوست کو، اور رازدار کو بولتے ہیں کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات اور عزائم رکھتے، کافر اور مشرک مسلمانوں کے بارے میں جو جذبات اور عزائم رکھتے ہیں، ان میں سے جس کا اظہار وہ کرتے ہیں اور جنہیں اپنے سینوں میں مخفی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی نشاندہی فرما دی، اور اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر علماء و فقہا نے تحریر کیا ہے کہ اسلامی مملکت میں غیر مسلمانوں کو کلیدی مناصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے۔ مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک ذمی کو، ذمی کس کو بولتے ہیں؟ غیر مسلمان جو مسلمان حکومت میں رہتا ہے انڈر ٹیکس، کو کاتب رکھ لیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک کے علم میں یہ بات ہوئی، تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا تم نے اپنے قریب تم انہیں اپنے قریب نہ رکھو، یعنی کہ تم کافروں کو اپنا کاتب نہ بناؤ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کر دیا ہے تم سے، ٹھیک ہے؟ ان کو عزت نہ بخشو۔ مجھے باپ فون کرے، ایک منٹ نا۔ میرا باپ خطرناک ہے لیکن سچ میں۔ اچھا اس کے بعد ہم کیا پہنچے تھے؟ اس قسم کی دیگر آیات کے پیش نظر جسے علماء فقہ نے تحریر کیا اس کے بارے میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا تم کیوں لاتے اس کو قریب، جو تم جس کو اللہ نے تم سے دور کر دیا ہے، کس کو؟ اس کافر کو تم کاتب نہ بناؤ اس کو، یہ کہا عمر نے رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، تو ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں امن اور آ، امن اور رازدار مت بناؤ جبکہ انہیں خائن قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ عزت دیکھیں، یہ تو کیا جو ہم بولتے ہیں ریسپیکٹ کریں ریلیجنس کی، کیا باقی ریلیجنس کی ریسپیکٹ کرنی ہے کہ نہیں؟ ریسپیکٹ کرنے والا تو کافر ہے، اگر میں ریسپیکٹ کر رہا ہوں ہندوازم کو تو میں کافر ہوں، میں کیا مسلمان ہوں؟ میں کر رہا ہوں ریسپیکٹ، ہاں ہنومان آئی ریسپیکٹ یو، میں کیا مسلمان ہوں؟ میں تو کافر ہوں پھر۔ میں ریسپیکٹ کر رہا ہوں شرک کو، آئی ریسپیکٹ یور شرک، آئی ریسپیکٹ کہ تم کتوں کو پوجا کرتے ہو، تم گایوں کو پوجا کرتے ہو، آئی ریسپیکٹ، اس کو ریسپیکٹ کرنی ہے، یہ ڈیزرو کرتا ہے ریسپیکٹ کرنا ہے یہ؟ نہیں، وہ ہو گیا ان کے سامنے، ایسا نہیں، ان کو نہیں گالیاں دینی ہے، مطلب برے الفاظ استعمال نہیں کریں گے، گالیاں دیں گے ہندوؤں کو ہم یا غیر مسلمانوں کو، نہیں ویسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں جیسے آیت آئی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم مت برا بلا کہا کرو ان کو، ام، جن کی جن کی وہ عبادت کرتے اللہ کے ساتھ، پھر وہ اللہ کو برا بلا کہیں گے اس کے ریسپروکیشن میں، اس کے بدلے میں، تو اس لیے کانفلکٹ ارائز نہیں کرنا ہے، لیکن ریسپیکٹ ویسپیکٹ کیا کریں گے ہم؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ریسپیکٹ کرنی ہے شرک کو؟ وہ شرک کریں گے، وہی ریسپیکٹ یور شرک، پلیز شرک کریے، اور ایسا کر رہے ہیں؟ وہ ذلیل قوم ہے، شرک کرنے والی قوم ذلیل ہے، ایک ذلیل کی عزت ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں ان سے اچھے سے برتاؤ کرنا ہے، ایسا نہیں ہم کو بولیں گے دفعہ چوک برے الفاظ میں، نہیں، بڑے پیار سے ان سے محبت سے ان سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟
जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम पे कोई गुनाह नहीं है इसके बारे में कि तुम उनसे अच्छे से बर्ताव करो, उन काफिरों के साथ जो तुमसे अच्छे से बर्ताव करेंगे। ठीक है। वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहे, तुम्हें घरों से बाहर नहीं निकाल रहे, तुम्हें नमाज भी पढ़ने दे रहे, तुम्हें इबादत से नहीं रोक रहे, तो उनसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अंदर से बुक्स रखना है काफिर का, अगर नहीं रखेंगे तो ईमान नहीं है हमारा। ठीक है। जैसे हदीस में आ गया क्या, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबगद लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए मोहब्बत की, तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। वरना ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं, ये सबसे अकीदा, सबसे अहम अकीदा है। इस पे किताब लिखी है उलमा ने, बड़ी बड़ी किताब है इस पे। अकीदतुल वलाइ वल बरा, आपने सुना होगा है ना। अकीदतुल वलाइ वल बरा। अल वला बोलते हैं मोहब्बत करने को, मोहब्बत करना अल्लाह वालों के साथ, जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रास्ते को फॉलो करते हैं, मुसलमानों के साथ। और नफरत और बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी और दूरी उनसे बरकरार करना जो अल्लाह से दुश्मनी करते होंगे, जो अल्लाह के रास्ते से बागी होंगे, जो सरकश होंगे, जो नाफरमान होंगे, जो मुतकब्बिर होंगे, उनसे बरात इख्तियार करना, दूरी इख्तियार करना। ठीक है। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे कहा था, इन्ना बुराअ मिनकुम मम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह कफरना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावा। ठीक है। हमारे और तुम्हारे दरमियान अदावत है, दुश्मनी है, ऐलान कर देना है इस चीज़ का। ये तो पता ही है। देखिए, अगर आप अपनी बिलीव्स के बारे में इतने कॉन्फिडेंट है, तब जाके आप बोलेंगे सारे गलत है। कोई बोलता है इस्लाम कितना एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन है, ये बोलता है सारे गलत है। ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं, ये ट्रुथ है, ट्रुथ। इसलिए इस्लाम इतना कॉन्फिडेंट एक मुस्लिम होता है, सारे के सारे गलत है, ला इलाह, देयर इज नो वन वर्दी ऑफ वर्शिप इल्लल्लाह। अगर इंसान के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब जाके वो है कि रेस्पेक्ट करता है। भाई साहब, हिंदू आपकी भी रेस्पेक्ट, क्रिश्चियन आपकी भी रेस्पेक्ट, अंदर से ईमान नहीं होता है उसको असल में। फिर बोलते हैं सब रिलीजन ठीक है, चलो मसला नहीं है कुछ। तो ये समझना है अल वला वल बरा कितना अहम अकीदा है। काफिर को काफिर न मानने वाला इंसान खुद काफिर बन जाएगा। अगर मैं बोलूंगा हिंदू भी जाएंगे जन्नत में, ये जो मसला नहीं है, तो खुदा सबका एक ही है, मैं काफिर हूँ, मैं इस्लाम के बाहर हूँ, अगर मैंने काफिर की तकफीर नहीं की, ये बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है। हम कहाँ पूछे थे यहाँ पे। इस मसले में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, होगा ईमान में कॉम्प्रोमाइज करना। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना मतलब क्या हो गया, ईमान में कॉम्प्रोमाइज करना। यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कितने सारे कश्मीर में ऐसे लोग होते हैं जो वहदानियत मज़हब के कायल होते हैं, मतलब पढ़ाते, कॉलेजेस में पढ़ाते, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते, वो होते हैं वहदानियत मज़हब के कायल। मतलब वो बोलते हैं सब मज़हब ठीक है, ऑल रिलीजन्स लीड टू गॉड, तो सारे रिलीजन्स ठीक है, वो ऐसे बोलते हैं। ऐसे बदबख्त भी बहुत सारे हैं कश्मीर में। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी ऐसे लोग हैं बहुत सारे। इंसान की इज्जत करेंगे बट उसके काम की नहीं। हाँ, इंसान की इज्जत तो करनी है वैसे भी, क्योंकि इंसान है ही इज्जत वाली मखलूक। लेकिन उसको फिर हम बोलेंगे यार तुम ठीक कर रहे हो, उसको सपोर्ट देंगे उसके कामों में भी, तो हम तो उससे बदतर है उस इंसान से। अगर हम सपोर्ट करें शिर्क को, शिर्क की रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, इंसान को तो अच्छे ट्रीट कर रही हैं हमें। बल्कि गैर मुसलमानों के साथ, कितनों सालों के साथ इस्लाम कबूल कर दिया उन्होंने, अच्छे सलूक से ही, मुसलमानों के अच्छे सलूक से, अच्छे बर्ताव से। लेकिन ये बात समझिए, अगर मैं अगर मैं बाप हूँ, मेरा बच्चा सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, मैं बच्चे को बोलता हूँ कोई बात नहीं बच्चे, पियो पियो सिगरेट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा बाप हूँ। मुझे गुस्सा कर रहे हैं स्कूल में, पागल इंसान, ये सिगरेट है, ये फेंक दो सड़क पे, ये गंदी चीज है। ऐसे मिसाल शिरक करने वाले की है। अब बता इसका मतलब क्या हो गया, मैं बच्चे से नफरत करता हूँ कि मोहब्बत ही मुझे बुलवाती है अंदर से। तो वैसे ही हम काफिर को बोलेंगे एक काफिर बदबख्त इंसान, छोड़ दे इनकी बात करना। तो किसको बात कर रहा है, गैरुल्लाह की बात कैसे कर रहा है तू। तो वो असल में मोहब्बत ही होती है ना उसके, कि हमें आउट ऑफ कंपैशन में बोल रहा होता हूँ, आउट ऑफ एम्पैथी में बोल रहा होता हूँ कि इसको दिमाग खराब क्यों हो गया इतना। अगर किसी हिंदू को नमस्ते बोलेंगे तो फिर क्या गुनाह है, वरना क्या है गुनाह, सुपर गुनाह है वो नमस्ते। वो नमस्ते क्या हो गया, मैं तुम्हारे सामने झुक रहा हूँ, ये तो शिरक है। झुकना खाली अल्लाह के सामने, अल खुदू लिल्लाहि फकत। आपने देखा ना वो वाला वीडियो देखा होगा आपने, एक बार एक आलिम है ना, एक बुजुर्ग आलिम, उसको आते ही कुछ लोग ना ऐसे कर रहे होते हैं, आलिम को आते हैं ना ऐसे, पीर साहब जब आते हैं लोग ऐसे झुक रहे होते थोड़ा सा। वो बोलते हैं वहां से मुझे मत झुको, जाओ दफा यहाँ से, बोलते हैं अल खुदू लिल्लाहि फकत, अल खुदू लिल्लाहि फकत। ये खुदू और खुशू, झुकना किसी के सामने, खाली अल्लाह के सामने झुकना है। ठीक है, ये समझना है। काफिर को काफिर मानना है, दुश्मनी काफिर से रखनी है, बुग्ज दिल में रखना है। और आपको पता है, हर एक इंसान से उतना बुग्ज रखना है जितना वो गुनाह करता होगा। अगर मुझ में कुछ गुनाह होंगे तो आपको उतना मुझसे बुग्ज रखना है, ना कि मोहब्बत।
جتنا ہمیں ہمیں ایمان ہوگا اتنا محبت رکھنی ہے ہمیں ہمیں ایمان، ہمیں محبت کا جو دپان ایسے محبت کہاوت براویں، وہ ایمان ہے ہمیں، محبت ایمان کی بنیاد پہ کرنا، نفرت بھی ایمان کی بنیاد پہ کرنی ہے، بنا جھکے صرف گریٹنگ کے لیے کہنا۔ دیکھیے آپ بولیں گے کسی کو گریٹنگ میں کیا، آئی پروسٹریٹ یو، میں تو سجدہ کرتا ہوں، تو وہ کیا ہے، آپ چاہے نہیں بھی کریں گے لیکن آپ کے جو قول منہ سے گریٹنگ آپ نے کی وہ بھی شرک کیا نا، جو آپ بولیں گے تو نہیں، نمستے ومستے کچھ نہیں بولنا ہے، ہاں ہیلو ہائی بول سکتے ہیں ایسے ہی، باقی یہ نہیں کرنا ہے۔ اچھا قرآن میں کیا آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے ان کفار کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرنے میں، اچھے سے بات کرنے میں، حسن سلوک کرنے میں، جو تمہیں پریشان نہیں کرتے، تمہیں ستاتے نہیں ہیں، لیکن ان کے کفر سے نفرت کرنی ہے، ان سے بھی نفرت کرنی ہے جو شرک کرنے والے ہوں، شرک کرنے والا غلیظ ہوتا ہے نا، انما المشرکون مشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، یہ صحیح کنسپٹ نہیں ہے، دیکھیے جو نہیں، یہ ہم بولتے ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر، یہ صحیح بات نہیں ہے، سنر سے بھی نفرت کرنی ہے اور سن سے بھی نفرت کرنی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی قتل کر رہا ہے، نو 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 ہیٹ دا سن، جسٹ ہیٹ دا مرڈر، ڈونٹ ہیٹ دا مرڈر، یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، گناہ سے بھی نفرت کرنی ہے اور گناہ کرنے والے سے بھی نفرت کرنی ہے، جو نہیں ہیٹ دس اینڈ ناٹ دس سنر، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، یہ بالکل خلاف ہے عقیدت اہل، عقیدت الولاء والبراء کے خلاف ہے یہ مسئلہ ہی، ٹھیک ہے؟ نفرت گناہ سے کرنی ہے، انسان سے نہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے، انسان سے بھی نفرت کرنی ہے اسی، اس کے کفر اور فسق کے اکارڈنگ، اگر کوئی انسان داڑھی کاٹتا ہے نا، کوئی داڑھی کاٹتا ہے اس سے بھی نفرت کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ چیز، لیکن اس لیول کی، اس لیول کا بغض اسے رکھنا ہے کہ یہ نہیں کر رہا ہے فالو اس واجب کو، یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، شیو کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنا ہے، تو یہ خطر، یہ عقیدے کے مسائل ہوتے ہیں، بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، یہ بات سمجھنی ہے آپ کو، کہ جو کافر ہوگا نا، میں کیا بول رہا تھا، جو ہیٹ دا سن اور دا سنر کا کنسپٹ ہے نا، یہ صحیح کنسپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا، قد بدت البغضاء من افواہہم، جو کافر ہے ان کے جو ماؤتھ ہے ان سے ان کا بک ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح کنسپٹ نہیں ہے، ہیٹ دا سن اور دا سنر، سچ میں۔ اچھا قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا جو بغض ہے ان کے منہ سے ظاہر ہو گیا اب، اینڈ پہ وہ منہ سے گندی گندی باتیں بولتے ہیں مسلمانوں کو، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں وہ اس سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اندر سے انہیں پتہ نہیں کیا کچھ چھپایا ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے، تو نہیں بنانا ہے کافروں کو بتانا ہے، انٹیمیٹس کلوز فرینڈس کافروں کو بالکل بھی نہیں بنانا ہے اس قرآن کی آیت کے مطابق۔ اس کے بعد یہ سب لبرلائزڈ چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں، یہ بولتے ہیں ہم یہ ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک انسان کے کفر و فسق کے بنیاد پہ اس سے اتنی نفرت رکھنی ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، دیکھیے، اچھا ہا اولائی ہا انتم اولائی تحبونہم، یہ جو وہ ہے، وہ تم ان سے محبت کرتے ہو، یعنی کہ تم مسلمان ان سے محبت کرتے ہو، تم انوسنٹ ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، کون؟ کفار تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، تم کتاب پہ پورا ایمان لاتے ہو، قرآن پہ، وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تم سے ملاقات کرتے، تم سے ملتے، قالوا آمنا، وہ بولتے ہم نے ایمان لا دیا، کہ منافقوں کے بارے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بولتے ہیں سامنے ہم ایمان والے ہی ہے، وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ الگ ہوتے، جب وہ الون ہوتے، الون جب وہ الگ ہوتے تو عزو علیکم، وہ کھاتے ہیں تمہارے اوپر، الانامل، انامل بولتے، ان ملہ بولتے اس کو، فنگر ٹپ کو نا، یہ نہیں اوپر کا، یہ اور مجھے گانٹ پیٹھ بول، نہیں پانچ ہوتے اوپر سے، ایک دو تین چار پانچ، اوپر والے پانچ، ایک دو تین چار پانچ، ان کو بولتے ہیں ان ملا، ایک کو، ٹھیک ہے؟ سارے کو بولتے ہیں انامل، کیا بولتے ہیں؟ وہ یہ کھا رہے ہوتے ہیں غصے میں، جب غصہ بہت آتا ہے نا انسان کو، یہ کھاتا ہے انسان کو غصے میں، غصہ نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایزا خلو، جو الگ ہوتے، اکیلے ہوتے، تو وہ تمہارے اوپر اپنے انامل، فنگر ٹپس کھاتے، من الغیظ، غصے سے، ریج سے وہ کھا رہے ہوتے، تو عزو کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ انہیں کاٹ کاٹ کر کھایا، انہیں دانتوں میں دبایا، اس کو بولتے ہیں عزو، ٹھیک ہے؟ یا دانتوں سے پکڑنا کبھی کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے ہوتا ہے، یا غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبا ڈالنے کے معنی میں آیا، جو انسان غصے میں ندامت کے مارے کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے،
अच्छा, गैज़ का मतलब होता है आउट ऑफ रेज, सख्त गुस्सा जब उनको होता है, जो गर्मी इंतहाई गजब से के वक्त दिल में महसूस हो जाती है, उसको बोलते हैं गैज़। जब गुस्सा बहुत इंसान को आता है ना, चलता है ना ब्लड प्रेशर इंसान को आती, गर्मी हो जाती है इंसान को, फिर क्या होता है, जो हार्ट है ना, हार्ट दिल में हो जाती है महसूस इंतहाई गजब, और गर्मी आ जाती है, उसको बोलते हैं गैज़, उसको बोलते हैं रेज। तो अल्लाह ताला फरमाता है, कुल मुंह तो बेगैज़िकुम, तो उनसे कह दो जाओ मर जाओ अपने गुस्से में, जाओ मर जाओ इसी गुस्से के अंदर, कि तुम हम मुसलमानों से गुस्सा करते हो। अब देखो कुफार कितनी नफरत करते हैं मुसलमानों से, है कि नहीं? अब देखा होगा कितनी रेज उनको होती है मुसलमानों के खिलाफ, हर एक के खिलाफ होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो उन्हें ये बोलना चाहिए, जाओ मर जाओ अपने इसी गुस्से के अंदर। इन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक जो अल्लाह ताला है वो जानता है कि दिलों में क्या है, वो जानता है ईमान किन दिलों में और कुफर किन दिलों में है। तो कुफर, काफिर तो ईमान से नफरत करेगा ही, और करनी भी चाहिए उसको, वो करेगा ही ना। तो उसको बोलना चाहिए, जाओ मर जाओ इसी गुस्से के अंदर तुम, मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो फरमाता है कि हमने यहाँ से पढ़ा ही नहीं, यहाँ से पूरा है। अच्छा, इन तमसस्कुम हसनतुन, अगर तुम्हें कोई अच्छाई पहुंचती है, तुम्हें कोई गुडनेस तुम्हें पहुंच जाती है, तसुहुम, उनको परेशानी हो जाती है, उनको गम हो जाता है, इनको अच्छाई क्यों पहुंच गई मुसलमानों को। और इन तुसिबकुम सय्यातुन, अगर तुम्हें बुराई पहुंच जाती है, तुम्हें कोई चीज़ पहुंचता है जो जो सही नहीं होता है तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हें कोई हार्म पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, ठीक है। ठीक है। तो वो इन तुसिबकुम सय्यातुन यफरहु बिहा, वो खुश हो जाते हैं उस चीज़ से, ठीक है। वो इन तुसिबकुम सय्यातुन यफरहु बिहा, अगर तुम्हें पहुंचती है क्या कोई मिसफॉर्चून, कोई बुराई तुम्हें पहुंचती है, तो वो खुश जाते हैं इस चीज़ से। वो इन तस्वीरों, और अगर तुम सब्र करोगे, वो तत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करोगे, ला यज़ुरुकुम कैदुहुम शैयन, तुम्हें उनका कोई मकर, कोई जो है हार्म नहीं पहुंचाएगा। यानी कि समझना है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान है, वो मुझ पे गुस्सा कर रहा है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है उस चीज़ से, ना कि मुझे, है ना। ये बहुत बड़ी आयत है क्या, ये वाली आयत। ला व इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे और तकवा हासिल करोगे, ला यज़ुरुकुम कैदुकुम शैआ, तुम्हें नहीं फायदा पहुंचेगा उनका प्लॉट कोई भी, तुम्हें नहीं नुकसान पहुंचेगा उनका प्लॉट, वो तुम्हारे खिलाफ प्लान कर रहे हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इस चीज़ से, ठीक है, ये समझना है। इन अल्लाह बिमा यामरुन मुहीत, बेशक जो अल्लाह ताला है जो कुछ तुम अमल करते हो उसको घेराव करके है, ठीक है, वो ऑल इनकम्पासिंग है, जो कुछ तुम अमल करते हो उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे। उसके बाद वो इस गदौत मिन अहलिका, और जब आप सुबह निकले अपने घर से, गदा यगदू बोलते हैं सुबह निकलने को, ठीक है। वो इस गदौत मिन अहलिका, और जब वो सुबह निकले, वो इस गदौत मिन अहलिका, जब आप सुबह निकले अपने घर से, तुबव्विउल मुमिनीन मकाइदल क़िताल, ताकि आप पोस्ट कर सकें, उनको तैयार कर सके आप मोमिनों को, मकाइदल क़िताल, क़िताल की जगहों तक, ठीक है। वल्लाहु समीउन अलीम, और जो अल्लाह ताला है वो बहुत ज़्यादा सुनने वाला और बहुत ज़्यादा जानने वाला है, ठीक है। तो पहले आ गया गदा यगदू, ठीक है। गदा तब बोलते हैं कि, यानी जब आप मदीना में सवेरे निकले थे, गदा गदा बोलते हैं सवेरे निकलने को, ठीक है। वो इस गदा होता जब आप सवेरे निकले, मिन अहले का, अपने घर वालों से, तुबव्विउल मुमिनीन, आप करते थे, अ, तू जगह देता था, तू पोस्ट करता था। तुबव्वि बोलते हैं जगह देने को, है ना, जैसे हम बोलते हैं पोस्टिंग करना, पोस्टिंग करना क्या होता है, मतलब जगह देना किसी को, ठीक है। तुबव्विउल मुमिनीन मकाइदल क़िताल, क्या आप करते पोस्ट मोमिनों को, मकाइद बोलते हैं बैठने की जगहों पे, मतलब जहाँ पे ना इंसान बैठता है हमला करने के लिए, उनको बोलते हैं मकाइद, कायदा करने की जगह, लिल क़िताल, फॉर बैटल। वल्लाहु समीउन अलीम, और जो अल्लाह ताला है वो हर कोई चीज़ सुनने वाला और जानने वाला है, ठीक है। खत्म, पहले ये बंद ये सवाल करने के लिए चैट खोला था मैंने, 1 मिनट। इसमें कैसे होता है बंद, अच्छा ऐसे होता है चैट बंद। अच्छा,
اچھا، اذ ہمت طائفتان، جب دو گروپس انکلائن ہو گئے. ایک منٹ، پہلے میں وہاں سے پڑھا تھا نا، وہ تفسیر میں آدھے پڑھا تھا وہاں پہ اس والی آیت کا جو یہاں پہ تھا. دیکھیے اس یہاں پہ کیا لکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ امام قرطبی فرماتے ہیں اس زمانے میں اہل کتاب کو سیکریٹری اور امین بنانے کی وجہ سے احوال بدل گئے ہیں، اور اسی وجہ سے غبی لوگ سردار اور امراء بن گئے ہیں. بدقسمتی سے آج کے اسلامی ممالک میں بھی قرآن کریم کے اس نہایت اہم حکم کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، اور اس کے برعکس غیر مسلم بڑے بڑے اہم عہدوں اور کلیدی مناصب پر فائز ہے جن کے نقصانات واضح ہیں. ٹھیک ہے. اسلامی ممالک اپنی داخلہ اور داخلی اور خارجی دونوں پالیسیوں میں اس حکم کی رعایت کریں تو یقیناً بہت سے مفاصل اور نقصانات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. کہ نہیں چلانا چاہیے ان بڑے بڑے پوسٹ پہ کفار کو. ٹھیک ہے، جہاں پہ اسلامی حکومت ہوگی وہاں پہ یہ مراد ہے. اور جو یہاں پہ کہ لا یعلونکم خبالہ، جو یہاں پہ لا یعلونکم خبالہ، اس کا مطلب ہو گیا کہ وہ کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کرتے تمہیں خبالہ، تمہیں فساد میں ڈالنے کی، تمہیں ہلاکت میں ڈالنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو کہ ودو ما انتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم جو تم سے مشقت اور تکلیف میں پڑ جاؤ. ٹھیک ہے، انتم بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. انتن کا مت ہوتا ہے مشقتن. ٹھیک ہے. انتن ای مشقتن. تو یہ تھا. پھر ہم نے باقی پڑھا اس میں کہ تم ان منافقوں کی نماز جو یہاں پہ گیا، ہاں انتم الائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو. کن سے؟ منافقوں سے، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یعنی کہ تم ان منافقوں کی نماز اور اظہار ایمان کی وجہ سے ان کی بابت دھوکے کے شکار ہو جاتے ہو اور ان سے محبت رکھتے ہو. کہ تم سوچتے ہو یہ نماز تو پڑھتے ہی ہے، تو ظاہر طور تو ایمان اپنا یہ دکھاتے کہ ہم ایمان ہے، لیکن دل کے ایمان سے خالی ہوتے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں نا زبان سے بولتے ہیں ہم منہ میں ایمان ہے، لیکن اندر سے دل خالی ہوتے ہیں ایمان سے، وہ منافق ہوتا ہے ویسا شخص. ٹھیک ہے. اور جو بولتا ہے منہ پہ میں کافر ہوں، وہ کافر ہی ہوتا ہے. منافق کفر چھپاتے ہیں اندر سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو یہاں پہ آ گیا نا کہ جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، جب تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ ناخوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ تو اس میں منافقین کی اس شدید عداوت کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. جو انہیں مومنوں کے ساتھ تھی، اور وہ یہ کہ اور وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو خوشحالی میسر آتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تائید و نصرت ملتی، اور مسلمانوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ ہوتا، تو منافقین کو بہت برا لگتا. اور اگر مسلمان قحط سال یا تنگ دستی میں مبتلا ہوتے تھے، یا اللہ کی مشیت اور مصلحت سے دشمنی یا وقتی طور پر مسلمانوں پر غالب آ جاتے تھے، جیسے جنگ احد میں ہوا تھا، تو بڑے خوش ہو جاتے یہ منافق لوگ کہ مسلمان ہار گئے. تو مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہ حال ہو کیا وہ اس لائق ہو سکتے ہیں کہ مسلمان ان کی محبت کی جو ہے ان سے محبت کرے اور انہیں اپنے رازدار اور دوست بنا دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے بھی دوستی کرنے سے منع فرما دیا ہے، جیسے قرآن میں آگے آ جائے گا ہمیں کہ وہ بھی مسلمانوں سے نفرت کرتے، عداوت رکھتے، ان کی کامیابیوں سے ناخوش ہو جاتے، اور ان کی ناکامیوں سے کیا ہوتے، خوش ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے نہیں بنانا ہے انٹیمیٹس کلوز فرینڈس منافقوں کو، یا ایسی جو ہے جو یہ ہوں گے یہود و نصارہ جو ہوں گے تو ان سے دوستی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ سمجھنا ہے ہمیں. اس کے بعد اب جائیں گے ہم نیچے اس والی آیت میں. وہ عز غدا ہوتا، دیکھیے غد غدا یا اردو بولتے ہیں صبح کرنے کو. وہ عز غدا ہوتا من اہلی کا، اور جب آپ صبح نکلے اپنے گھر سے اور آپ نے پوسٹ کر دیا مومنوں کو اپنی لڑائی کی جگہوں پہ. ٹھیک ہے. تو واللہ سمیع علیم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہاں پہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ. اس سے پہلے جو یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کہ آ، تمہیں نقصان لا يذر وَإِن تصبروا، اگر تم نے صبر کر دیا، وتتقوا اور تقوی اختیار کر دیا، لا يضركم كيدهم شيئا، تمہیں ان کے پلان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بات سمجھنی چاہیے. کوئی ہم سے حسد کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کوئی انسان ہم سے حسد کرتا ہے، ہمارا برا سوچتا ہے، تو ہمیں کیا فرق پڑنا چاہیے؟ اس سے کچھ بھی نہیں.
क्योंकि हमें क्या हो जाएगा उस चीज़ से, मतलब कोई मुझसे हसद कर रहा है, कोई मुझसे नफरत करता है, तो मुझे उससे कुछ हो जाएगा? कोई नफरत मुझसे कर रहा है, वो खुद नफरत उसके अंदर है, ना कि मेरे पास। तो वो खुद को इफेक्ट कर रहा है उस चीज़ से। ठीक है। कोई गुस्सा करता है ना, अब पता है अगर मुझ पे कोई गुस्सा करता है ना, कोई मुझे गुस्सा करता है ना, तो मुझे पता है क्या हो जाता है उस टाइम पे? मुझे गुस्सा नहीं आता है उस इंसान पे, मुझे आती है तरस आता है उस इंसान पे, को गुस्सा क्यों कर रहा है मुझ पे। क्योंकि मैं बोलता हूँ कि वो अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है, गुस्से से निकाल रहा है, क्योंकि गुस्से से इंसान को बहुत नुकसान पहुंचता है। मुझे तरस आता है उस इंसान जो मुझे गुस्सा करता है। मैं बोलता हूँ उसको क्यों गुस्सा करता हूँ, मुझे रीजन बताओ क्या मसला है, मैं ठीक हंसता हूँ कुछ गुस्सा। वैसे करता नहीं है कोई गुस्सा मुझ पे, जब करता है कोई तब उस टाइम पे। ऐसा होना भी चाहिए, गुस्से करने से क्या होता है? अपने आप को नुकसान पहुंचता है उस चीज़ से। हाँ, बाजा को गुस्सा करना पड़ता है कुछ चीज़ों पे, लेकिन आमतौर पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ला तगज़ब, गुस्सा मत करो। सबसे बेहतरीन नसीहत जो हमें की गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ला तगज़ब, गुस्सा मत करो। अच्छा, देखिए ये उनके मकरो फरेब से बचने का तरीका और इलाज कह दिया गया हमें मुसलमानों को। तुम कैसे बच सकते हो कुफार या मुनाफिकीन के प्लॉट से, उनके शरूर से, उनके शरों से। गोया मुनाफिकीन और दीगर आदाए इस्लाम, दीगर दुश्मन इस्लाम और ठीक है, मुसलमानों की साजिशों से, ठीक है, वो कहते हैं साजिश मुसलमानों के लिए, तो हमें सब्र कैसे काम लेना है और तकवा से काम लेना है। और सब्र और तकवा के फुकदान ने गैर मुसलमानों की साजिशों को कामयाब बना दिया है, क्योंकि हमने छोड़ दिया तकवा को भी और सब्र को भी। लोग समझते हैं कि काफिरों की ये कामयाबी मादी असबाब और वसाइल की फरावनी और साइंस और टेक्नोलॉजी में इसका तरक्की का नतीजा है। मतलब जो कामयाब हो रहे हैं काफिर, वो मतलब उनको मटीरियलिस्टिकली वो आगे जा रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में वो आगे जा रहे हैं। ठीक है। हालांकि वाकई ये कि मुसलमानों की पस्ती और जवाल का असल सबब क्या है, कि वो अपने दीन पर इस्तिकामत नहीं रखते, वो सब्र से काम नहीं लेते। वो सब्र के, क्योंकि इस्तिकामत जो दीन में है ना, वो मुतकाजी सब्र की है, कि सब्र करने के बाद ही दीन में इस्तिकामत आ जाती है। तो हम सारे जो है महरूम है इस चीज़ से कि हमें दीन पे इस्तिकामत नहीं है। और ये वजह है कि जो कुफार है हम पे गालिब हो गए हैं, कि वो सोचते हैं ये कमज़ोर है। अगर हम सच में इस्लाम फॉलो करते हैं जैसे इस्लाम को फॉलो करना है, सारे उठते हैं सुबह फजर नमाज पढ़ने के लिए, सारे मोहल्ले वाले आते हैं मस्जिदों के अंदर, कितना यूनिटी आ जाती है आपस में, मुसलमानों को कितनी मोहब्बत करते हो, सब सलाम करते, सब बाहम जो है मोहब्बत करते, अखुवत रखते, भाईचारा रखते, एम्पैथी रखते, सिंपैथी रखते, तो क्या हो जाता, कितना अच्छा रहता है वो सब कुछ, है ना। उसके बाद अब जो यहाँ पे ये चीज़ आ गया ना कि वो इज़ गदौत मिन अहलिका, और ए नबी के वसल्लम, उस वक्त को भी याद करो जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकलकर मुसलमानों को मैदान जंग में लड़ाई के मोर्चों पर बाकायदा, मोर्चा बोलते हैं मकाइद पोजिशंस को, मोर्चों पर बाकायदा बिठा रहे थे। अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। तो जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद कौन है? जंग ओहद, जो शव्वाल में हुई थी, शव्वाल 3 हिजरी में, शव्वाल 3 हिजरी, 3 AH, आफ्टर हिजरा 3 साल। तो इसका पस मंज़र मुख्तसरन ये है कि जब जंग बदर 2 हिजरी में कुफार को इबरतनाक शिकस्त हुई, जब जंग बदर में 2 हिजरी में, सेकेंड ऑफ हिजरा के अंदर कुफार को इबरतनाक शिकस्त हासिल हुई, तो उसके 70 आदमी मारे गए और 70 कैद हुए। तो उनके, कुफार के लिए ये बड़ी बदनामी का बाइस हुआ था। ठीक है, क्योंकि 70 लोग मारे गए थे और 70 को इम्प्रेजन किया गया था मुसलमानों ने, कुफार को जंग बदर के अंदर। तो चुनाचे उनने मुसलमानों के खिलाफ एक ज़बरदस्त इंतकामी जंग की तैयारी कर दी। वो चाहती कि हम बदला लेंगे मुसलमानों से, जिसमें औरतें भी शरीक हुई थी। वो पता है जंग ओहद में क्या हुआ था? जंग ओहद में औरतें भी शरीक हुई थी, वो औरतें गा रही थी, वो उनको, वो अशआर पढ़ती थी और गा रही होती थी उनको, ताकि वो मर्दों को जज्बा दे सके कि वो लड़ेंगे। तो इधर मुसलमानों को जब इसका इल्म हुआ कि काफिर 3,000 की तादाद में उहद पहाड़ के करीब खेमा जन हुए हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि वो मदीना में ही रहकर लड़ेंगे या मदीना से बाहर रहकर मुकाबला करेंगे। तो बाद सहाबा ने अंदर रहकर ही मुकाबले का मशवरा दिया। और रईस मुनाफिकीन जो था, जो मुनाफिकों का सरदार, उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला नाम था मुनाफिक का, अब्दुल्ला बिन उमई, उबई से इसकी राय का इजहार किया। लेकिन इसके बरअक्स बाज पुरजोश सहाबा ने, जिन्हें जंग बदर में हिस्सा लेने की सआदत हासिल नहीं हुई थी, उन्होंने कहा कि मदीना से बाहर लड़ने की हिमायत की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर हुजरे में तशरीफ हथियार पहनकर बाहर आ गए। ठीक है।
दूसरी राय वाले लोगों को निदामत हुई कि शायद हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ख्वाहिश के बरअक्स बाहर निकलने पर मजबूर करके ठीक नहीं किया। चनांचे उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर अंदर रहकर मुकाबला पसंद नापसंद फरमाए तो अंदर, अगर आप अगर अंदर रहकर मुकाबला करना करना पसंद फरमाए तो अंदर ही रहेंगे। आप उसने फरमाया कि लिबास से हर्ब पहनने के लिए, यानी कि जंग का लिबास पहनने के लिए, पहन लेने के बाद किसी नबी के लिए लायक नहीं है कि वो अल्लाह के फैसले के बगैर वापस हो या लिबास उतारे। चनाचे मुसलमान 1,000 की तादाद में रवाना हुए, मगर सुबह दम जब मकाम शौत पर पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उबई ने अपनी 300 साथियों समेत ये कहकर वापस आ गया कि इसकी राय नहीं मानेंगी। आप सोचिए, अच्छा, जब जंग उहद हुआ था ना, तो लगभग 300 साथी समेत वो वापस आ गया। कौन? अब्दुल्ला बिन उबई, रईस मुनाफिकीन। उसने एंड पे फैसला ही चेंज कर दिया। तो इसलिए वहां पे उनको बहुत मुसलमानों को नुकसान पहुंच गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दंदार मुबारक थे वो शहीद हो गए, दो दांत आगे के। और उनको कुछ आयरन का कुछ जो है ना, ये जो लगाते हैं ना हेलमेट, उसको बोलते हैं मिगफर अरबी के अंदर, उसका जो है ना वो हिस्सा, वो आप वसल्लम के जबड़े मुबारक में फंस गया था। उसके बाद जो फातिमा रजी अल्लाह अन्हा है, वो आ गई। उसने एक ये लाई है ना, ये उसने एक कॉटन से बनाया कुछ, उसके बाद वहां पे उनको पानी से ऐसे किया, और उसके बाद उन्हें वो निकाला, वो जो आयरन फंस गया था वहां पे। इतना उस टाइम पे मसला हो गया। खामा खा जान देने का क्या फ़ायदा, उन्हें ये कहा उस टाइम पे, खामा खा जान देने का क्या फ़ायदा, हम नहीं बाहर जाएंगे, हम अंदर लड़ेंगे। किसने कहा ये? रईस मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने। और वापस अंदर आ गया, उसने ऐसा कर दिया। तो इस फैसले से वक्ती तौर बाज़ मुसलमानों को भी मुतासर हो गए, और उनने भी कमज़ोरी का मुजाहरा कर दिया। और बाज़ मुसलमान जो है ना, उन्होंने कहा अब तो हमारी तादाद भी कम हो गई, निकल गए 300 लोग, वो डर गए। फिर था ना खालिद बिन वलीद भी आया था जंग उहद के अंदर, उसने पीछे से अटैक कर दिया। फिर आसिस ने कहा था कुछ सिपा सालार को, तुम वहां पे रहो पहाड़ के पास, एरो, तुम्हें एरोस लगाने वहां से। तो शायद जुबैर उनका सरदार था, तो मसला हो गया कि फिर उन्हें नहीं माना वहां पे रहना। उन्हें जब देखा ना माली गनीमत मिल रहा है, जो बोटी है, जो वॉर से बोटी मिल जाती है वो मिल रही है, वो सारे नीचे आ गए। वहां से उन्हें पीछे से अटैक कर दिया खालिद बिन वलीद ने, और मुसलमानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर मुसलमानों को बहुत, हमजा रजी अल्लाह अन्हु को मारा गया। उसका जो लंग है ना, लंग, उसकी लंग काटी हिंदा ने, हिंदा जो थी इसकी बीवी अबू सुफियान की, उसके बाद में ईमान लाया था। तो उसने चबाया उसके लंग को मुंह से, और उनको मुसला भी किया। मुसला हो गया मतलब उनके बॉडी पार्ट्स काट के उनको डिजाइन बना दिए गए। इतना जो है उस जंग में मुसलमानों को तकालीफ का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ा। तो लेकिन देखिए कैसे मुसलमानों ने ईमान को बचाया, अपने ईमान को, और कैसे उनने ईमान के लिए अपनी जानें भी दी है। हाँ। तो इसलिए सहाबा जैसी कौम कभी नहीं आ सकती है, और उनका एहतराम करना हम पे वाजिब है। उनको सब शतम करना बिल्कुल हराम है, उनके उनको बुरा भला कहना, कि वो सबसे अफजल लोग हैं पूरे दुनिया के अंदर, तमाम उम्मतों के अंदर सबसे बेहतरीन लोग चाहे वो सहाबा है। हदीस में भी ऐसा आ गया, हदीस में आ गया कि सबसे बेहतरीन लोग जो अल्लाह ताला ने जिनके दिल देख लिया वो सहाबा के दिल थे। तो ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें अब आएगा जंग उहद के बारे में आगे कुछ, इसमें ना सूरत आल इमरान के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आगे चल के।